ए चलो आम हूँ हनुमान मंदिर देखापी जो साई मंदिर ये पटे जी पड़ो बड़ हनुमान अच्छे पूरा शोई शोई मोर हालत खराब सिली के अच्छा बाटर श्री हमारा नेक्स्ट बुलवा जगह गले दिन ना बाहर ना करे रुआ 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 से आस हाँ नालको नालको आम पशिलु आसिक नालको हनुमान मंदिर एटा कहे हनुमान बाटिका ये कहुच्छी हाथ लगे देखो केते बड़ हनुमान मंदिर केते बड़ हनुमान यहाँ हूँ एंट्री गेट जय श्री राम गेट अच्छा ये गोटे छोटिया पार्क अच्छी जीवा बुलिक सामने बाबा तो तंकर से बुलुं ये भितर हनुमान अच्छा आग चलन टे ना पार्क टा बुलद यहाँ हूँ तो परिवेशटा देखिए माल मुझे झुंटीगला मनीष ये बुली आसा ये गेंडू फूल मोर वीक पॉइंट बढ़िया सुंदर भाव लगे गेंडू अच्छे छोटे दयाकोरी हाथ लगातु ना ये सैमसंग गुड़ाक लगी अरे आसा ये देखो चलतु केते बड़ हनुमान एठी बोधे किसी यज्ञ फज्ञ हो हनुमान गदा ये रखाई गदा अच्छी अरे आस सेपटे बाहर रास्ता से सब गाड़ी वाड़ी जावासा कर पार्क किंतु बढ़िया कर सूर्य अस्त हो देखा देखा जाऊनी अधिका देखा देखा जाए देखा जाए यहाँ गोटे पार्क अच्छी जो मुझे यहाँ गोटे पार्क आसे पछरे से गोटे आसेपटे गोटे पार्क अच्छी आसे आगे पछरे गोटे पार्क आपड़ी से गोटे पार्क जोटा कि जाली रे बंद हो रेस्ट के मारे ये रजनीगंधा अच्छा लगी भाई फटो या पर सियोर बागर भाई यहाँ पर सियोर बागर ना ना सियोर बागर हाँ ना कोबी गछ लगी फूल कहीं
ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋବି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ସବୁ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ କେମିତି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିड ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏ ହାଇବ୍ରିड ବୋଧେ ଫୁଲ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ ଉଲକୋବି କିନ୍ତୁ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ ଉଲକୋବି ନାହିଁ ଫୁଲକୋବି ନାହିଁ ଏଇଟା ଉଲକୋବି କ'ଣ ଏସବୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି କିଛି ଲୋକ ତମର ଚିହ୍ନା ମିଳିଯିବେ ଚାଲ ଚାଲ ଏଠି ବି କିଛି ଲୋକ ତମର ଚିହ୍ନା ହିଁ ମିଳିଯିବେ ଚାଲ 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 ମାଣି ଚାନ୍ଦି ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି ଫଟୋ ଖାଲି ଫଟୋ ଫଟୋ ଭାଇ ଫଟୋ ଚାଲ ନବୁ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲେ ଦେଖିବୁ କଣଟା ସମସ୍ତେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମର ପଇସା ଲସ୍ ନାହିଁ ପଳେଇବ ଏଠି ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ବାଉଁଶ କାଟିକିରି ଏଠି ରଙ୍ଗ କରିବେ ବୋଲି ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ବାଉଁଶ କଟାକଟି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗାଡ଼ିକି ହେଇଗଲା ସେତିକି ବୁଲାବୁଲି ହେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ବା ପଛରେ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗାଡ଼ିକି ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଆଜି କିଛି ଯାଇପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ କାଲି ବି ସେ 3ଟା ବୁଲିଥିଲେ ଦେବୁ ହଁ କାଲି ସେ 3ଟା ନାହିଁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ଇଆଡ଼େ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଲକୋର ଟାଉନସିପ୍ ଚାଲୁ ଆଗରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲ ସେଇ ନାଲକୋର ଟାଉନସିପ୍ ଏଇଟା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ତାର ଯେମିତି ଆର୍ମି ଏରିଆ ଏଇଟା ସେମିତି ନାଲକୋର ଇଏ ସେକ୍ଟର ଏରିଆ ଥିବ ସେକ୍ଟର ସିଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିବ ୟା ଭିତରେ